جو طالب علم تشریف لا رہے ہیں ان کا موضوع انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، اور طالب علم کا نام ہے شیخ محبوب عالم عبدالحکیم، KMES ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج پڑگا سے تشریف لا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرسی صدارت پر تمکن فرما صدر ذی وقار، گرامی القدر مہمانان اور مساند قضات پر فائز منصفین اور تمام شرکائے بزم، آج کی آراستہ اس بزم ملفوظات، مجلس مقررین و مقررات، محفل سامعین و سامعات میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام کا صمیم قلب سے خیر مقدم ہے۔ میری سخن پردازی کا موضوع ہے انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، جو میر انیس کے کلام کا ایک مصرع ہے۔ میر انیس نے کہا انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے۔ حاضرین گرامی القدر، موت سے کس کو مفر ہے بر زبان شاعر، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ اور حیرت الہ آبادی نے کہا اور خوب ہی کہا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ یہ دنیا سرائے فانی ہے، مسافر خانہ ہے، یہ سب چل چلاؤ ہے، یہ دنیا دھوکے کی ڈڈی ہے، چھلاوا ہے، طلسم ہے۔ بنجارہ نامہ میں نذیر اکبر آبادی فرما گئے، نقارے نوبت بان نشان دولت حشمت فوجیں لشکر، کیا مسند تکیہ ملک مکاں، کیا چوکی کرسی تخت چھتر، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ۔ حاضرین و ناظرین، اللہ باقی من کل فانی، سورہ رحمان میں اللہ کا فرمان عالی شان ہے، کل من علیہا فان۔ کیا تکذیب قرآن کے مرتکبین بھی اس آیت کو جھٹلا سکتے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ النبی الخاتم کے سیرت نگار مناظر حسن گیلانی لکھتے ہیں، اس دنیا میں جو بھی آیا وہ جانے کے لیے ہی آیا، اور انشاءاللہ خان عیشا نے دنیا کی بے ثباتی کی کیا خوب عکاسی کی ہے۔ کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں۔ اور محمد ابراہیم ذوق یوں غزل سرا ہوئے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اے حضرت انسان، اس دھوکے سے نکل، یہاں کسے استقرار ہے، یہاں کسے ثبات ہے، یہاں کسے دوام ہے۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ موت ہمیشہ مستحضر رہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول، موت کو ہمیشہ اپنے تکیے کے نیچے جانو، اور عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، تاکہ حسرت نہ ہو، جسے خدا ذوالجلال نے سورہ فجر میں بیان کیا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں اپنے حیات ابدی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ کسی نے کہا انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں۔ حالانکہ کوشش کرنے سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ تقریر کی ترکیب سے متعلق یہ التماس کیا گیا کہ مقابلہ جاتی تقریر محض جذباتی نہ ہو، بلکہ ایسی بھی ہو جس سے معاشرہ آمادہ عمل ہو۔ اس بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے مختصر وقت میں چند باتیں مزید سماعت فرما لیں۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ اپنی ساری منصوبہ سازی میں اپنی موت کو شامل نہیں کرتا۔ شریعت مطہرہ موت کو یاد رکھنے کی تلقین کرتی ہے، مگر موت کی تمنا سے منع کرتی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو جو تمام لذات کو ختم کرنے والی ہے۔ موت وہ ٹرین ہے جس کا ٹکٹ مفت اور ریزرویشن کنفرم ہے۔ موت وہ تیر ہے جو اپنے ہدف پر لگنے کے لیے کمان سے نکل پڑا ہے۔ حضرات محترم و خواتین مکرم، زندگی حباب ہے، مثل بلبل آب ہے۔ دنیا کے اس اسٹیج پر کیسے کیسے سرما آئے، مضبوط مکانوں والے، پہاڑوں میں رہائش پذیر عاد و سمود، قوم تبا و اصحاب الایکا، نمرود مصر کے فرعونہ، کون ہے جو یہاں بچا ہے؟ یاد کیجئے حکومت والوں کو، سلطنتوں کے کار پردازان کو، رحیم و شہیم انسانوں کو، بھولو اور گاما جیسے پہلوانوں کو، دارا و سکندر جیسے فاتحین کو، اسحاق نیوٹن والبرٹ آئنسٹائن جیسے سائنسدانوں کو، کون ہے جو یہاں بچا ہے؟ لائف سیونگ ریمیڈیز بنانے والے ہو یا کمال کے نبض شناس، بڑے بڑے نامی گرامی کارڈیولوجسٹ و ہیمالوجسٹ ہو یا خلا میں
हथियार जमाने वाले, फल्की अस्साम पर कदम रखने वाले हो या एटम की बॉन्डिंग तोड़ने वाले, जोहर के मरकजे में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की बाजियात करने वाले हो या बड़ी बड़ी सलाहियतों के मालिक, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल फिलासफर व दानिश्वर, साहिब बसीरत व साहिब नजर, शायर मुसन्निफ, मुहक्किक मुजीद, मौलवी पंडित किसे बका है? आखिर में पानी में बहा दिए गए या पैबंद खाक बन गए? हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। मौत के बाद वो जिनकी दुनिया साजी में हम आखिरत को फरामोश कर बैठे, वो आखिरत में हमसे फिरार इख्तियार करेंगे। न वहाँ भाई काम में आएगा, न माँ और न ही बाप, औलाद का हाल भी यही होगा। कुरान इस बात की शहादत इन अल्फाज में दे रहा है, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अल्लाह हम सबको ग़ज़ाए मुबर्रम से पहले तौशे उक़बा की तैयारी की तौफीक अता फरमाए, आमीन। शुक्रन, अल्लाह निगहबान वस्सलाम। मैं ज़िया अब्दुल शकूर साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि सर इस तालिब इल्म को ट्रॉफ़ी से नवाजें। डॉक्टर मोमिन मोहिद्दीन मेमोरियल ट्रॉफ़ी और मोमिन ज़ैनब हमीदुल्लाह शाहजहाँ मेमोरियल ट्रॉफ़ी हासिल करते हुए तालिब इल्म। अगली तकरीर पेश करने वाले तालिब इल्म का मौजू है, ये खामोशी है तेरी आर्जी तस्कीन के लिए, दिल अगर है तो धड़कता है फ़लस्तीन के लिए। और तशरीफ़ ला रहे हैं तालिब इल्म शेख हसनैन मोहम्मद उमर, रफ़ीउद्दीन फ़कीह बॉयज़ हाई स्कूल। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, मौजूद अहले मीज़ान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौज़ूए गुफ्तगू है, ये खामोशी है तेरी आर्जी तस्कीन के लिए, दिल अगर है तो धड़कता है फ़िलिस्तीन के लिए। हज़रात ग्रामी कद्र, फ़िलिस्तीन का लफ्ज़ जब समातों से टकराता है तो पर्दा ज़हन पर आग व खून के कर्बनाक मनाजिर उभरने लगते हैं। बरको आहन की घनगरज कान को शल कर देती है जान अंगेज ठीक को पुकार से आसाब लरज़ उठते हैं। जिगर खराश आहों कराहों का ये खून आशाम सिलसिला ताहत दनज़र फैल जाता है। इधर मिसाइल गिरता है और फिजा में मासूमों के चीथड़े बिखर जाते हैं। कितनी फलक बोश इमारतें इंसानी कब्रों में तब्दील हो गई, कितने खानदान अपनों को रोता बिलखता छोड़ गए, कितनी माओ की गोद सूनी हो गई, कितने नौनिहाल फूलों की तरह मसल दिए गए। अलगरज फ़लस्तीन का जिस्म जख्मों, खराशों, आंसुओं और हसरतों का एक इबरत अंगेज निशान बन चुका है। एक पुरस्कार धुंध है जहाँ इंसानियत की नब्ज़ डूब रही है, एक मुहीब कोहर है जहाँ रहम व मुरव्वत की सांस उखड़ रही है। मुसीबत की एक सियाह रात है जो हर गुजरते वक्त के साथ तवील हो रही है। शायर कहता है, तवील करबो मसाइब का बाब कितना है, बता नसीब में मेरे आज़ाब कितना है। अंधेरी रात में निकल कर देख कभी, पता चलेगा ज़माना खराब कितना है। हाज़रीन महफिल, मैं पूछना चाहता हूँ ज़माने के नाम निहाद रहनुमाओं से कि क्या फ़िलिस्तीन के बच्चे बचपन में ही मरने के लिए पैदा होते हैं? क्या फ़िलिस्तीन का नौजवान शहीद होने के लिए ही जिंदा रहता है? क्या फ़िलिस्तीन की बहनें बेवा होने के लिए शादियाँ करती है? क्या फ़िलिस्तीन की जिंदगी बारूद में तबाह होने के लिए ही वजूद में आती है? हज़ारों सवालात हैं जो जहन के दरीचों पर उभर रही हैं, मगर इसका जवाब कौन देगा? हिटलर की सताई हुई कौम कहीं हिटलर का गुस्सा उम्मत मुस्लिमा पर तो नहीं निकाल रही है? यहूदी होलोकॉस्ट का बदला कहीं मुस्लिम होलोकॉस्ट से तो नहीं लिया जा रहा है? माजी के कातिल आज मुहाफिज बने बैठे हैं। बकरियों की निगरानी भेड़ियों के हिस्से में आ गई है। किसी ने सच कहा है, सूरज के खुदाओं की ये कौर निगाही है, महलों में उजाला है, कुटियों में सियाही है। महसूस ये होता है तौरेत तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। हाज़रीन महफिल, बदकिस्मती से इंसानियत का कत्लेआम एक ऐसी दुनिया में हो रहा है जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा जैसा आलमी इदारा पाया जाता है। वहशत और बर्बरियत का ये नंगा नाच एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमन और इंसाफ के लंबरदार तंजीम सलामती कौंसिल जिंदा है, जब रोक कहर का ये खूना शाम सिलसिला इस महज़ब दौर में चल रहा है, जब जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ पर कॉन्फ्रेंसें की जा रही है। दुनिया में अपनी चौधराहट का दावा करने वाला आलमी चौधरी आज जालिम के साथ खड़ा।
इंसाफ का पैमाना कैसा बदल गया है। मजलूमों की दाद रसी के बजाय जालिम की पीठ थपथपाई जा रही है। आखिर ऐसा क्यों है कि दुनिया जिस कदर तरक्की की तरफ बढ़ रही है, उसी कदर दुनिया से इंसानियत, अमन और इंसाफ खत्म होता जा रहा है। रोशनी इंसान को लेकर किस तारीकी की तरफ बढ़ रही है। बकौल सुखनवर, मेरी रात मुंतजिर है किसी और सुबह नौ की, ये शहर तुझे मुबारक जो है जुल्मतों की मारी। वही फूल चाक दामन, वही रंगे अहले गुलशन, अभी तो सिर्फ ये हुआ है कि बदल गए शिकारी। हाजरीन महफिल, अगर कोई कौम है जो ताकतवर की आंख में आंख डालकर खड़ी है तो वो खुद फिलिस्तीनी कौम है। ये 70 सालों से अपने हक के लिए लड़ रही है, अपने नौनिहाल का जनाजा सुपुर्द खाक करते हैं और दुश्मन की मिसाइल के सामने सीना सपर हो जाती है। आग और खून के इस सैलाब में उनका सब कुछ बह चुका है, मगर अक्सा की अजमत के लिए वो मैदान में डटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मसाइब ने उनके हौसलों को पस्त कर दिया, हरगिज नहीं। उनकी सरफरोशी जुबान हाल से कह रही है, सुतूने दार पे रखते चलो सरों के चराग, जहां तलक के सितम की सियाह रात चले। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उम्मत एक जिस्म के मानिद है, फिलिस्तीन जिगर गोश मिल्लत है, इसका दर्द मिल्लत का दर्द है। फिलिस्तीन का नासूर पूरी उम्मत को तड़पा रहा है, एक एक खतरा खून का हिसाब होगा। फिरौन, नमरूद और हिटलर को कैफर किरदार तक पहुंचाने वाला खुदा देख रहा है। इसकी अदालत में इंसाफ होता है, बहुत जल्द कुदरत का बेलाग इंसाफ दुनिया देखेगी। इस चेयर से मैं इजाजत चाहता हूँ। करीब है यारो रोजे महशर, छुपेगा कष्टों का कत्ल क्यों कर, जो चुप रहेगी जुबाने खंजर लहू पुकारेगा आस्ती का। शुक्रिया, खुदा। मैं मोहतरम रियाज ताहिर साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि सर इस तालिब इल्म को इनाम से नवाजें। मोहतरम रियाज ताहिर साहब। अगली तकरीर पेश करने के लिए